ka na wala kasublaran sa medical. Wala sila, pero sa ato doon ha. Kay science do not know the cause and cure. But kining ato realignment therapy, nahibalo na sa cause, o nahibalo na sa cause, so, sa causes. Busa ang realignment solve the paralysis, not who are the medical schools. Ang kanang paralysis, is that a medical disease not solved? Correct ka, Sister Mercy. Ang mga medical schools, wag yung kasubba sa problema ng syndrome kini sa medical books. Osbon ko ang paralysis biblical na sakit. Dugay na kini. Naa kini sa Biblia. Then how old is paralysis as a biblical disease? Kung kay kini sakita, diha naman ni Adan, so mga 6,000 years. Sigon si Adan. Kaya si Adan, di-create man sa 4,025 years. O nasulbad naman ni ilang tanintunan, kaya we cannot afford to have more 6 years to solve this biblical syndrome sa science. Mahimo ba, Brad Efrain, nga explain nimo why you considered paralysis as a biblical disease not solved by medical science up to this date? Because science not able to solve the syndrome and why? Because I said it is biblical because it is stated in the Bible. Ang mga generation ni Adan o ni Moses o sa panahon ni Jesus, diha na ning disease existing na kini. Ang nakadimalas lang kay gikan ni adto ni Adan, ni Moses o sa atong Ginoo, wa gyud nila masulbad kini sakita. Naagihapon kini karon sa ato. So kung ato ning sultihon, wag gyud kalainan sa panahon ni Adan, sa panahon ni Moses, sa panahon ni Kristo, katuro panahon. Naagihapoy daghang high blood ron, daghang gihapoy paralitiko. Kaingon ka man, Brad, nga biblical ka ng sakit nga paralysis. Anaa sa Biblia o ni suffer ang mga generation ni Adan, Moises o sa panahon ni Jesus Christ. Do you have a support to your statement? O doon na. Yes, I have. And perhaps science and medical men do not know about this nga naanis Biblia because they are not reading the Bible. Or they have read the Bible, they are hiding the fact nga kining canceling the fact nga kining sakit nga high blood paralitiko panahon pa ning Adan tungod sa ilang failures to solve the problem. Kung ibase na itong Adan 4,000 years up 6 years up to now, ibase na ito ni Kristo 2,000 years. Can you cite the passages, Brother Efrain? Doon na may dagang healing si Jesus at the time. So, mo ni Sister Mercy and my dear televiewers, mao kini ang mga passages sa Biblia. Una, the paralytic of Capernaum. You will find this in Luke 14, 1-5. The paralytic of Bethsaida. Marini nimo sa tulog Bible text writers mo si Matthew 9-7, si Mark 2,